साहब अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है कराची में, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई मिल के एहतजाज कर रही हैं। वो ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो उनके पास फॉर्म 45 है उससे मैच नहीं हो रहे हैं। जो वही पैटर्न है जो अक्रॉस पाकिस्तान कुछ हलकों पे उनकी शिकायत है। तो इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं आप, कंसिडरिंग कि आप लार्जेस्ट पार्टी कराची की हद तक तो हैं? देखिए फरिया, मेरा ख्याल है कि इल्ज़ाम लगा देना अलग बात है, साबित कर देना अलग बात है। मैं समझता हूँ कि यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अगर किसी जगह पर इनकी शिकायत मौजूद है, यकीनन मेरा ख्याल है कि तमाम फोरम खुला हुआ एमके में से वेलकम करेगी कि हमारे खिलाफ किसी जगह पर अगर लीगल मैटर के हवाले से जाना चाहें तो मेरा ख्याल है बिल्कुल जाएँ। लेकिन हो क्या रहा है, मैं समझता हूँ कि पिछले अगर 1.5 महीने 2 महीने के इलेक्शन कैंपेन देखेंगे, बल्कि एमके पाकिस्तान तो 4 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी थी, अवाम के पास जाना शुरू कर दिया था। हर छोटे छोटे टाउन्स के अंदर हमने बड़े बड़े जलसे करके दिखाए और फिर गालिबन 21 जनवरी का जलसा जो बाग जिना में कराया गया वो कराची की तारीख का बड़ा जलसा था। तो ये साबित हो रहा था कैमरा की आंखों के जरिए कि अवाम जो है एमकेएम के साथ जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, सुबह ही से बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन जैसे कि पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे और बड़ी तादाद में वोट कास्ट हुआ। यस, आज भी हम समझते हैं कि हमें तो टारगेट था कि कराची से 17 से 18 कौमी असम्बली की सीट जीतेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि 15 पे हमें कामयाबी हासिल हुई है। हम कराची के अवाम का, हैदराबाद के अवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एमकेएम जिसे कहते हैं कि एतबार किया, एतमाद किया और एमकेएम की दोबारा रिवाइवल नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो या और कोई सियासी पार्टी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहे तो उनका आईनी कानूनी जमहूरी हक है। अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ भाई। अच्छा अमीन भाई, आप एक मुतवस्सित तबके की जमात है और इसमें जो इत्तेहाद था वो मिसाली था। क्या आप समझते अगर कहीं मुल्क में रिजल्ट चेंज किए हैं या धांधली हुई है, अगर हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हुआ है, हुकूमत बनाने से पहले जिन्होंने धांधली की, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, ऐसे लोगों को करार वाकया सजा देनी चाहिए कि सब कुछ भूल के आगे चले जाना चाहिए, ताकि हर दफा इलेक्शन के बाद धांधली का किस्सा और धांधली करने वालों को कुछ ना कहा जाए? आरिफ भाई, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 2018 25 जुलाई के दिन मेरा ख्याल है शाम के 6 बजे आरटीएस बैठा दिया गया। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन से मेरे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया। 8 बजे एमके पाकिस्तान पहली सियासी पार्टी थी जिस फैसल सब्जवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात ऐलान की और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई गुजर गया। 27 जुलाई को रात को 12:30 बजे 48 घंटे के बाद मैं अपना खुद जिसे कहता हूँ बता रहा हूँ, 48 घंटे के बाद मेरा नतीजा मुझे दिया गया। उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। आज भी एमकेएम का प्रिंसिपल स्टैंड है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी और एक लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, वेरी वेल एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट करती है। हमारा आज भी ये मुतालबा है और हम समझते हैं कि यस, हर सूरत में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। बैलेट से जिसकी जो चीज़ बरामद होनी चाहिए उसको हुकूमत साजी का मौका मिलना चाहिए। और एमकेएम ने अर्बन सिंध में ये प्रूव किया है कि यस, एमकेएम पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इल्ज़ामात एमकेएम पे लगा रहे थे, जब एमकेएम ने लोकल गवर्नमेंट का बाइकआउट किया था कि शायद एमकेएम शायद लोगों से कनेक्टेड नहीं है और इसलिए इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि एमकेएम भारी मैंडेट के साथ इस शहर में, अर्बन सिंध में मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि यह सब आगे चलकर सियासी मैदान में जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी, पीटीआई का यकीनन मुकाबला करेंगे। अमीनुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि पीएसपी के वापस एमकेएम में शामिल होने से भी आपको कुव्वत मिली है और ये भी वजह है कि आप ज्यादा सीटें इस दफा जीत गए? देखिए, उर्दू में एक मुहावरा है ना कि इत्तेहाद में बरकत है, यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात क्या, अच्छी बात ये देखिए एमकेएम पाकिस्तान ने एक पॉलिसी के तहत एक जैसे कि सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाई थी। रही वजह है कि फारूक भाई हों या मुस्तफ़ा कमाल भाई एमकेएम में शामिल हुए और आज मैं समझता हूँ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में, कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान के सरबराही में जो जिस पॉलिटिकल तरीके से मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई आगे लेकर चल रहे हैं, तो यकीनन इसमें पाकिस्तान के अवाम का और बिलखासूस शहरी सिंध के अवाम का एतबार और एतमाद बढ़ा है। कारकुनान मोटिवेट हुए, इनकरेज हुए और यही वजह है कि एमकेएम में निखार पैदा हो रहा है। एमकेएम रोज़ाना की बुनियाद पे जलसा कर रही है। तो कराची के अवाम ने भी इसे वेलकम किया, इस यूनिटी को, और यही वजह है कि हमें कामयाबी नसीब हुई है। तो अमीन हक साहब, आपने कल कहा
کہ انڈیپینڈنس آپ کو جوائن کر لیں، کن انڈیپینڈنس کی بات کریں آپ؟ پی ٹی آئی والے انڈیپینڈنس کی یا دوسروں کی؟ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، شاید ہیں دوسرے بھی کچھ ہیں، کچھ دیکھیں فریا نہیں یہاں جی فریا ہیں سر ہیں. جی امین الحق پلیز آپ بات کریں. میں عرض کر دیتا ہوں میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان تو 88 سے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. ہم اپنے کلچر کو اسلام آباد میں بھی لے کے گئے، پنجاب بھی لے کے گئے، کے پی کے میں بھی لے کے گئے کہ یس لوور مڈل کلاس کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، نوجوانوں کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، اور ہم نے وہاں پر تمام جگہوں سے انتخابات میں حصہ بھی لیا تاکہ شاید ہمارے کلچر کو اور ہماری جو سسٹم ہے الیکشن لڑنے کا اس کو تمام جگہ اپنایا جائے. لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یس جو لوگ آج بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ شامل ہوئے ان کے لیے ایم کیو ایم کے دروازے کھلے ہوئے. ایم کیو ایم شامل ہو. آج اگر ایم کیو ایم کے پاس 17 سیٹیں کچھ انڈیپینڈنٹ شامل ہوں گے تو ایم کیو ایم اور مضبوط ہوگی، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ لوور مڈل کلاس کی قیادت شامل ہو، پڑھے لکھے لوگوں شامل ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں، تاکہ جو ہمارا سسٹم ہے کہ یس امپاورمنٹ کرنا لوگوں کو، نیچے سینٹرلائز کرنا، جسے کہ ڈی سینٹرلائز کرنا لوکل گورنمنٹ کو، اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جا سکے. اچھا امین الحق صاحب، چونکہ آپ نے تقریباً کلیئر کر دیا ہے کہ پیار محبت سے آگے چلنا ہے، یو ول بی اے پارٹ آف دا اپ کمنگ گورنمنٹ آلسو، ایم کیو ایم کسے اگلا وزیر اعظم پسند کرے گی، دیکھنا چاہتی ہے؟ ورکنگ ریلیشن شپ کس کے ساتھ بہتر رہے گا، بلاول زرداری صاحب کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ؟ ہاں دیکھیں میں اب آپ کی بات کو تصحیح کر دیتا ہوں کہ ابھی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی یہ بات کا فیصلہ کرے گی کہ حکومت میں شامل ہونا یا نہیں. ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور یقیناً ہمارے یہاں چونکہ طریقہ کار ہے کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی مشاورت کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، پھر ہم اپنے جنرل ورکر اجلاس بلاتے ہیں اور پھر اس کے جنرل ورکر اجلاس میں توثیق کراتے ہیں جو جمہوری طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس ایم کیو ایم پاکستان آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب میرا خیال لاہور گئی تھی اور لاہور کی مسلم لیگ کی قیادت جب کراچی آئی تو ہم دونوں نے اس موقع پہ کیا اعلان کیا تھا کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ یس پرائم منسٹر جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ہونا چاہیے، اور اگر پی ایم ایل این کی طرف سے جو پرائم منسٹر آئے گا اگر نام نومینیٹ ہو جاتا ہے تو یقیناً مشاورت کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. تو اگر آپ کا اتحاد پیپلز پارٹی پلس پی ایم ایل این سے ہوتا ہے وفاق میں، تو سندھ میں پھر آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، سندھ میں بھی گورنمنٹ میں ہوں گے؟ غالباً 2022 آپ کو یاد ہوگا 2022 کو اور بلکہ 30 مارچ 2022 کو جب ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں دوپہر کے 2 بجے اور ہم الگ ہوئے تھے اس وقت کے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ سے اور پی ڈی ایم کو سپورٹ کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ 16 مہینے وفاق میں ساتھ رہے لیکن ہم نے سندھ حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھے. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ صرف یاد دہانی کے لیے تھی، لیکن آگے چل کر کے میرا خیال ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. یقیناً مشاورت ہوگا، مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا.